आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत अभी सिर्फ इसी सोच विचार में थी कि जमात इस्लामी को किस तरीके से टैकल किया जाए। अभी इसी सोच विचार में थी कि इनके बारे में क्या बयान जारी किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में तो मुख्तलिफ बयानिए बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुख्तलिफ मुकदमात हैं, मेन टियर लीडरशिप के ऊपर मुकदमात हैं, लोग उनके पाबंद सलासल हैं, किसी भी ज़िमनी में उनको नामजद किया जा सकता है। उसके अलावा माजी का जो इतना बड़ा बयानिया बनाया उसके ऊपर भी बात हो सकती है, हुकूमती कारकर्दगी की भी बात हो सकती है, IMF को लेके भी उनके ऊपर मलबा डाला जा सकता है, कर्ज़ों की वापसी के हवाले से भी उन पर मलबा डाला जा सकता है, खारजा पॉलिसी को लेके भी मलबा डाला जा सकता है, मुख्तलिफ ममालिक के प्रेशर का भी मलबा डाला जा सकता है। लेकिन ये जमात इस्लामी को किस तरीके से टैकल करें। इस ज़मन के अंदर सबसे पहला भंड जो मारा गया वो मारा गया अता तारड़ साहब की तरफ से। अता तारड़ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इनसे मुज़ाकरात करने के लिए हमने टीम तश्कील दे दी है, इनसे हम मुज़ाकरात करेंगे, इनके मुतालिबात सुनेंगे, और मुतालिबात सुनने में कोई यार नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इनको तो हमने इजाज़त दी हुई थी लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे की, तो इस्लामाबाद जाना तो इनका समझ से बालातर है। अता तारड़ साहब, बसद एहतराम अगर मुझ पर आप पी का एक्ट ना लगाएं, बसद एहतराम अगर आप मुझ पर हतके इज्जत का कोई नोटिस ना भिजवाएं, बसद एहतराम अगर आप मुझे वो कीड़ा मकोड़ा ना समझें कि जिनकी बातों की कोई अहमियत नहीं होती, या जिनकी अहमियत हो भी तो उसको देना गवारा नहीं करते। सर, आपने दफ़ा 144 का नफाज किया। आप कह रहे हैं कि लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त थी। अगर जलसे की इजाज़त थी तो दफ़ा 144 को क्यों नाफिज किया गया था? अगर जलसे की इजाज़त थी तो जलसे तक पहुंचने के लिए घरों से गिरफ्तारियां क्यों की गई? अगर जलसे की इजाज़त थी तो वो क्यों क्लेम कर रहे हैं कि 1250 से जायद कारकुनान आपने उनके गिरफ्तार किए? अगर जलसे की इजाजत थी तो उनकी गाड़ियों को क्यों रोका गया? गाड़ियों से उतार के बंदे क्यों गिरफ्तार किए गए? अगर जलसे की इजाजत थी तो दाखिली और खारजी रास्तों पे कंटेनर क्यों लगाए गए? अगर जलसे की इजाजत थी तो फिर ट्रक्स को बुला के वहां पर रेत क्यों सुखवाई गई? अगर जलसे की इजाजत थी तो बंदे उठाने की जसारत क्यों की गई है हुजूर वाला? या फिर मान लीजिए कि जलसों की इजाज़त जो है वो बराए नाम हुआ करती है। अगर जलसे की इजाज़त थी तो बसद एहतराम ये भी बता दीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुमन रिफत की अदालत के अंदर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो सरकारी वकील हैं वो वहाँ पे क्या मौक़िफ़ अपना रहे थे, किन रिपोर्ट्स का तज़किरा कर रहे थे कि इन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर किसी को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते, किसकी बात कर रहे थे कि हमें ये थ्रेट अलर्ट मौसूल हुए, किसका कह रहे थे कि आप अगर जलसे की इजाजत देना चाहें तो दे दें, हमारे इख्तियार में तो नहीं है, हम तो जलसे की इजाजत नहीं देंगे। ये अब आप उस पशेमानी को कवर कर रहे हैं, उस हजीमत पे पर्दा डाल रहे हैं कि आपकी पूरी तैयारियों के बावजूद, आपकी पूरी रुकावटों के बावजूद, आपकी दफा 144 के नफाज के बावजूद, आपके घरों से उठाने के बावजूद, पुलिस की भारी नफरी तायुनात करने के बावजूद, ये लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद में ना सही, वो टोलियों की तादाद में ही अगर पहुंच गए तो ये आपकी नाकामी थी। और इसी नाकामी पे पर्दा डालने की अब आप ढूंढी सी कोशिश कर रहे हैं, तो ना कीजिए। लेकिन जमात इस्लामी का यूं वहां पर पहुंचना, दफा 144 के बावजूद, अपने कारकुनान की गिरफ्तारी के बावजूद, रुकावटों के बावजूद, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैगाम है। पहली बात तो ये कि जमात इस्लामी को यह देखना है कि उनके मुतालिबात क्या हैं। उनके मुतालिबात जो हैं उसके साथ साथ जो दीगर जमातें हैं जिनको वो दावत दे रही हैं अपने साथ इल्हाक करने की, उनके मुतालिबात कितने एड ऑन किए गए। यानी वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट मानते हैं इस मौजूदा हुकूमत को, वो इलेक्शन की शफाफ तहकीकात चाहते हैं, वो कुछ हल्के खुलवाना चाहते हैं, 8 फरवरी के केसेस की सुनवाई चाहते हैं, वो 9 मई के केसेस की भी सुनवाई चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है ये आइन के बरखिलाफ बनाई गई है। अब उनके मुतालिबात को क्या आप अपने मुतालिबात के तौर पे मानेंगे? और अगर आपको अपनी तहरीक को तूल देना है तो फिर आपको किसी और बड़ी अपोजिशन के जमात के साथ बढ़ के अपने इस धरने को तूल देना है। तो ये तो पहले जमात इस्लामी को भी सोचना है कि क्या 2-3 मुतालिबात को लेके वापस आ जाएंगे, या बुनियादी चीज़ें कि जब आप ये समझें कि ये फैसला करने का इख्तियार नहीं रखते तो फिर आप उनके लिए दूसरों के मुतालिबात को किस हद तक अडॉप्ट करेंगे। पहली बात ये।
پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ دیکھیے، سمجھیے، پرکھیے، تجربے سے کچھ سیکھیے اور سبق حاصل کیجیے کہ دفعہ 144 بھی ہو، جلسے کی اجازت نہ بھی ملے، رکاوٹیں بھی لگائی جائیں، کارکنان گرفتار بھی کر لیے جائیں، تب بھی مزاحمت ہوتی ہے اور اعلان کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اپنے مجمع کو کنٹرول کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ گرفتاریاں ان کی بھی ہوئی ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہوا، میں اس کو مانتا ہوں، اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ عدالتوں کے کہنے کے اوپر ان کو جلسے کی اجازت دے دے گی، تو کیا ملے گی؟ ان کو بھی معلوم ہے کہ نہیں ملے گی۔ جو یہ سمجھتی ہے کہ کارکنان کو اس طریقے سے رام کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہمارے اوپر مقدمات بنے تھے، اب ان مقدمات سے بچنے کے لیے کہ کہیں پہ اور ہمیں یہ پولیٹیسائز نہ کر دیں، یہ فریم نہ کر دیں، ہم نہیں نکلیں گے، ان کو جواب دینے کے لیے کہ یہ نہیں جانے دیں گے، حالات بہت کشیدہ کر دیں گے، تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ حکومت کبھی بھی اپنے خلاف جلسے کی اجازت نہیں دے گی۔ جو پیکا ایکٹ کا نفاذ کر رہی ہے، جو اس کے تحت ٹرائل کرنے کے لیے کورٹس کی منظوری دے رہی ہے، جو آپ کے مخالف سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے لیے کوشاں ہے، جو بہت سی ترامیم کرنے کے در پہ تھی، جو ریفرنس پہ ریفرنس دائر کر رہی ہے، جو ہتک عزت کے قانون کو پاس کر کے اس پہ مقدمے دائر کرنے کا سوچ رہی ہے، وہ آپ کو اجازت دے گی؟ قطعی طور پہ نہیں دے گی۔ تو اس موقع کے اوپر میں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ کچھ معاملات آپ جمعیت علماء اسلام فے پہ چھوڑ دیجیے، ڈال دیجیے، اپنے کچھ بندے ان کے پلڑے میں ڈال دیجیے، ان کے پلڑے میں ڈالیے۔ اگر کوئی نہ منظور کرے، اگر اس کا نوٹیفیکیشن نہ جاری کرے، تو پھر جمعیت علماء اسلام فے والے جانیں، وہ جانیں، اور آپ بیٹھ کے لطف اٹھائیے اس منظرنامے کا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ موقع ہے، جماعت اسلامی سڑکوں پہ موجود ہے، ان کے ساتھ الحاق کرتے ہوئے، ان کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے اتریے میدان میں۔ آپ کے کارکنان بھی اتنے نہیں لگنے، لیکن مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ احتجاج حکومت کے خلاف جمہوری دائرے کے اندر کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، جماعت اسلامی سے سبق لینا پڑے گا کہ کس طریقے سے کارکنان کو منظم رکھا جا سکتا ہے۔ اگر گرفتاریاں بھی ہوں تو تحمل مزاجی کے ذریعے بیٹھا بھی جا سکتا ہے، اپنی بات کو جمہوری دائرے کے اندر رکھا بھی جا سکتا ہے۔ آغاز کیجیے، قدم بڑھائیے، اور اسی قدم میں آپ عوام کی آواز کو مزید تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ اسی قدم کے اندر آپ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اسی قدم کے اندر وہ ابہام جو کارکنان کے اندر آپ کی قیادت کو لے کے اس وقت پھیلے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرف کے ہیں یا اس طرف کے، وہ ابہام بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ اسی تناظر کے تحت وہ جو پرانے چھوڑ چکے ان کی ریپلیسمنٹ بھی آپ پکے ہو جائیں گے۔ سیاسی طور پہ آپ کا فائدہ بھی ہوگا، کارکنان کا ابہام بھی دور ہو جائے گا، اور عوام بھی آپ کے مشکور ہوں گے۔ حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے طور پہ جو کردار تھا وہ بھی نبھ جائے گا۔ سوچئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔